सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम वसुधा भट्टराय। अद्य अहं पाणिनीय अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य द्वितीयोऽध्यायस्य प्रथमः पादं श्रावयामि। प्रथमः पादः समर्थः पदविधिः सुवामञ्चिते पराङ्गवत्स्वरे प्राक्कडारात् समासः सः सुपा अव्ययी भावः अव्ययं विभक्ति समीपः समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् यथानुपूर्वे योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु यथा सदृश्ये यावदवधारणे सुप्रतीनां मात्रार्थे अक्षुशलाकासंख्याः परिणा विभाषा अपपरिबहिरञ्च वा पंचम्या आङ्मर्यादाभिविद्योः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समया स्निचायामः तिष्ठद्गुप्रभृतिनी च पारे मध्ये षष्ठ्या वा संख्यावंशेन नदीभिश्च अन्यपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीयाश्रितातीतपतिगतातिस्तप्राप्तापन्नैः स्वयं तेन खट्वाक्षेपे साम्यी कालाः अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृशमोनार्थकला निपुणमिश्रलक्षणैः कर्तृकरणे कृता बहुलं कृतेरधिकारवचने अन्येन व्यञ्जनं दक्षेण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदार्थफलितसुखरक्षितैः पंचमी भयेन अपेतापोर्धमुक्तप्रतितापात्रस्तैरल्पशः स्तोकान्तिका दूरार्थकृत्स्राणिक्तेन सप्तमी शौण्डेः सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च द्वांशेण क्षेपे कृत्यर्णे संज्ञायां तेनाहोरात्रावयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैका सर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन दिक्संख्ये संज्ञायां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च द्वन्द्वतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनं संख्यापूर्वद्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपामितं व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे विशेषणं विशेष्येण बहुलम् पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च श्रेण्यादय कृतादिभिः तेन नय विशिष्टेन नय शाकपार्थिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानं सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः वृन्दारक नागकुञ्जरैः पूज्यमानं कतरकतमूजातिपरिप्रश्ने संक्षेपे पोटायवधिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुषा वेहद्वष्कयणि श्रोत्रियाध्यापकधूर्तिर्जातिः प्रशंसावचनैश्च युवा खलति फलितवलिनजरतीभिः कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णो वर्णेन कुमारश्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या मयूरव्यंसकादयश्च समर्थोऽन्यपदार्थे सिद्धशुष्कसन्महद्वादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः। धन्यवादः।